मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराच्या वाडदिवसा निमतान 28 तारखेक केएलई हॉस्पिटलाचे 7 सुपर स्पेशलिटी दोतोर तुया येवपाचे आसात। 20 ओपीडींतल्यान दुयेंतींक तपासतले। सकाळी 7 ते दनपारां 2 मेरेन मेडिकल कॅम्प चलतलो अशें सांगतानाच एकूण कार्यावळीची जीत आरोलकरान म्हायती दिली। तुवें पेडणेच्या हॉस्पिटलांत मेगा हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडला। 28, 29 आनी 30 अशे 3 दीस मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराच्या वाडदिसा निमतान विविध कार्यावळी जातल्यो। तेची सुरवात मेगा भलायकी शिबिरान जातली। गोवा मेडिकल कॉलेज आनी बेळगांवच्या केएलई हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान हो कॅम्प जातलो। नमस्कार। आयज आमी तुया गांवांत आमच्या तुया नवीन हॉस्पिटलान आहात आनी खरेंच बरें दिसता बर्थडेच्या निमित्तान 3 दीस आमचे कार्यक्रम आहा 28, 29, 30 आनी 28 तारखेक आमी मेगा मेडिकल कॅम्प हांगासर दवरला। उदरगत संस्थेन आमच्या ऑर्गनायज केला अलॉंग वीथ आमकां हो एंटायर कॅम्प आहा तो केएलई बेळगांवचे केएलई हॉस्पिटल आहा तेंच्यांनी दिल्लो आहा आनी इन एसोसिएशन वीथ जीएमसी आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस। सो गोवा गव्हर्मेंट केएलई अशें मेळोन सगळे वांगडा हो मेगा मेडिकल कॅम्प करता आनी हो मेडिकल कॅम्प पेडण्या तालुक्यांत फर्स्ट टायम एवर जाता। म्हणजे पयले फावट पेडण्यान येदो व्हडलो मेडिकल कॅम्प जाता। म्हणजे तुमी केन्ना केएलई हो आनी खंयचे इन्स्टिट्यूशन कॅम्प घेतात पूण गव्हर्मेंट सपोर्ट करून कॅम्प हो फर्स्ट टायम जाता आनी व्हरता सुरवात जाता अशे डिमांड्स येयले की तो एंटायर पेडण्या तालुक्याक जावचो म्हणून। सो आमी मांद्रे मतदारसंघात प्रत्येक गांवांनी ट्रान्सपोर्टेशन दवरल्यात, बसीस दवरल्यात जे सकाळी 6:30, 7 सुमार सुट्टले आनी हांगासर 7:30 रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट जातलें। सो मागता सगळ्यां कडेन म्हणजे एंटायर पेडण्या तालुक्याच्या सगळ्या नागरिकां कडेन जेका चॅकअप करपाक जाय जाल्यार तुमी वेल इन एडवान्स बेगिना सकाळी येवचे चॅकअपाक आनी रेजिस्टर्ड करचे। कित्याक हांगासर 20 ओपीडीज आसतले, 20 ओपीडीज सगळे वेरियस डिफरंट सेक्शनान आनी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सुद्दां येता केएलईचे। आमी खूब जाण पळयतात की आमी ट्रिटमेंट घेवपाक जर चड बरी ट्रिटमेंट जाय जाल्यार केएलईन बेळगांव वयतात। आयज आमी बेळगांवची केएलई एंटायर सेटअपूच हांगासर हाडला ह्या तुया हॉस्पिटलांत। तो सकाळी 7 ते दनपारां 2 मेरेन आसतलो आनी सगळे सुपर स्पेशलिस्ट म्हणजे तेंचे 60 डॉक्टर्स येतात, 60 डॉक्टर्स केएलईच्यान येतात। टोटल टीम तेंची 150ची टीम एक दीस पयलींच हांगासर येतली। तशेंच आमचे जीएमसीचे डॉक्टर्स ते हांगासर सपोर्टाक हांगासर आसतले, तेंचो एंटायर स्टाफ आसतले। परत जीएमसीन जे कॅन्सर व्हॅन न्यू कॅन्सर व्हॅन आहा ती हांगासर अवेलेबल करून दितली जेणे करून ते तेतूनय ट्रिटमेंट चालू उरतले। आतां हे करता आसतना आमकां असो हे प्रश्न येयलो की बाबा एक दीस कॅम्प केले आनी ट्रिटमेंट केले आनी जर समज कितें खंयच्या पेशंटाक डिटेक्ट जालें आनी जर ती ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार तांकां परत केएलईन वयचें पडटलें। ताका लागून आमी एक सोल्युशन काडलां की जितके लिस्ट म्हणजे जेंकां आनीक फर्दर ट्रिटमेंटाक केएलईन वचोंक जाय तेंचें लिस्ट काडून म्हणजे आमी केएलई कडेन ऑलरेडी उलयलां तेंच्यांनी सांगलां एकूच दिसाचो अपॉयंटमेंट तुका फूल त्या पेशंटाक दिता। म्हणजे आमी हांगाच्यान बसीस आहात ते बसीस हांगाच्यान म्हणजे मांद्रेच्यान आमी केएलईन बेळगांव धाडटले आनी त्या दिसा फूल ट्रिटमेंट जावन तांकां रिटर्न हाडटले।